Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata di partangnya ngata di bagasa tikion jalot tama barita naulisan hata ni debata alani jumulo hita martangiang asini rohama di hamu doho damena siat Tuhan debata amata doho sananakna Tuhan Yesus Kristus doho siatot di porbadia pangatoyomu doho pamakulingyomi marhite hatam ido na paposo doho na patuguh rohanami hot marhapor siau tuho mangihutoko ali Yesus Kristus Tuhan nami alani pakulingi mahami dinaung marluhu marnata paki hami di pertanyaan nami di bagasa tikyon nawasa dohami di hatam jala pangatoyo mudo pamakulingi yomi patuguhon hapor siaun nami alani manangi-nangi dohami di bagasa tikyon tod dimima manuturi rohado pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita nauli siya kata ni debata mangatoy dohot mamakulingi hita takasma begiota di bagasa tikyon siap pangukapon bidu 22 ayat 12 sahatu ayat 20 sada pangukapon atau kitab Wahyu di bidu 22 ayat 12 sahatu ayat 20 sada tapai hutihut ma songonon tar surat disi idama girama auro buanokku ma upa silehonon tu ganup hobbaratu na niulana audo mulana jala pusuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna martua ma akan maburi abid nasida asa marhuaso nasida marjabar dihau hanguluani jala masuk sian harak akka harbangan tu bagasan hutai di balia ma akabiang dohot akka siulahon rasun dohot akka permainan dohot pamunu dohot sioloi naso debata rodi nasa nama kaholongi jalana mangulahon gabus au Yesus marsuru suru aku maka tidak tuhamu akaun madapoton akahuriai au do urat dohot margani Daud bitang sipayas na marsinodangi jadi doton di dohot orwani romaho laos dohonon ni naubegesa romaho sai Roma na mauas di jalo nagio rohaima aik hanguluani dalan basa-basa au maka tidak kon diganup naubegi akahata panurirangon ni suraton ia adong nama nabba itu si tabbaan di debatama tu ibana akahapor suhon natar surat di bagasa bukuon jadi molo adong nama muati akahata ni buku panurirangon buaton ni debatama tohapna na dihau hanguluan doho di hutan nabadiai akka na tarsurat di bagasan bukuon didok ibana na makatidakon olo na Roma autibu amin Roma ho ali Tuhan Yesus didongani asni rohani Tuhan Yesus ma akka na badiai ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribot oras marihita salhuna di pertanyaan ngata di bagasa tikyon sahat barita naulisian hatani debata mangatoi dohot mamakuling hita tabigi siap pangukapon atau kitab Wahyu di bidu 22 ayat 12 sahatu ayat 20 sada tongon menagabe epistel di mingguta minggu eksaudi na marlapata doi tangihon ma ahu eksaudi siap bahasa latin te eksaudi domine Eksaudi domine na marlapatan doya kedamang doho dainang dengarlah seruanku ya Tuhan dengarlah seruanku ya Tuhan minggu eksaudi ima minggu antara hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang dohot napai mahon diharoro ni tod di porbadia asa minggu eksaudi berarti minggu penantian kerinduan kita penantian kita akan pencurahan Roh Kudus sekaligus juga penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Alanita jauh ma di penantian manang di napai mahoni hita di bagasan sihol niroha yang penuh dengan kerinduan dan penantian. Tu janji na pinarbaga ni Yesus Kristus si nanaing mangalehot tod di perbadiai. Jadi di dalam kerinduan akan penantian atas janji Tuhan.
akan turunnya Roh Kudus ai ido di parbaga Jesus Kristus di dalam naik ibana tubuh wagi jangate dang tadi konon na hita so mardonga so marama to di porbadia iko madongani hita jale ko jalo otta do to di porbadia i so ngunani do na tua kasih sian nai jale ko marluhu jonasida mian ho di Jerusalem pai masoroto di porbadia i ai marhite to di porbadia do so ngunani do na di ulan apostol bidusa dayat walu ikon to di porbadia do asa gabi adong huaso di nasida dungi marbarita nauli manasida mamuhai jalan mamuka se Jerusalem sahatu sando Judea sahatu Samaria saharo di ujung ni Portibion di sido asa boi nasida margogo jala dapotan huaso laho marbarita nauli alani kerinduan akan penantian untuk janji Tuhan ini idona na exaudi domine dengarlah seruanku ya Tuhan. Sai Roma na pinarbagami, sai sauma na nijaji hominin. Lasongoni dotong doho panggidoan dijaji ho Jesus naroi bana gabi raja manghumi lau pajongjong paruhumani mabuan upa doho tupal tuaka na mangulahon lomonai na marhati goran jalan na marhabadiau ni. Roi bana gabi raja ima harorona na padua halihon parosia di hari eskaton manang hari terakhir. Alania kadamang dohde nang bagaimana kita menantikan. Sai dohonot tama sai romaho ali Jesus Kristus, sai romaho ali tod di porbadia, sai romaho bongoti ma nguluku. Ido dohonot tatia kadamang dohde na. Alani alus ni Jesus takasdo tabigi di jamitata di bagasa na tikyon. Ida magirama auro buanokku maupa silehonon tuganup hobartu na niulananin. Ida magirama auro nin. Asa kadamang do denang takasma na pinarbaga ni Tuhani pai maotai di bagasan penantian nagok habengeton ni roha jala natongon mangula-ulau nadingkan mangula-ulau kasih tongani jala hobartu tema ni mingguta didok Jehovah do raja tu Jehovah tu hatai tu ibana do hitamadok tangihon maahu ali Jehovah ibana do raja nanaing roi nanaing pajongjong paruhumani ima Jesus Kristus naropa dua halihoni laho mabuan upa doho tupal tuau tuhamu nang tuhita saluhuna holanon ho baratu temai raja do natapaima Jesus Kristus ibana do raja ibana do panguhum ibana do partigor napajongjong paruhumani alania kedamang do denang ketika kita berkata dengarlah seruanku ya Tuhan, dengarlah seruanku ya Raja. Sai romaho ali Tuhan, sai romaho ali Raja. Iko patarma marhite pandohani adong hataridaan ni pengakuat tadoi ya te. Pabua ngulutaon tapagong goppon. Tu Jesus Kristus Rajai. Ibana mangarajai nguluta. Hobar tu partangangatan waing dibagas manang di jabonate artinya naing benota Jesusi nagabi raja na marhuaso pengambil keputusan di bagasan nguluta ibana mangarajai roha doho pikirata jala tu ibana tapagong goppon ngulutai pardalanatai asa molo Jesus do na marhuaso di bagasan nguluta nagabi raja kadamang doho daina takasma marpangoloyon dohot marhauduho kita tu ibana alani naing boto otate pabua na mga rajay roha do pikirata dang dirita sendiri alekot Tuhan itu na mga rajay rumah tangga tahun ikut Tuhan itu unang marsigulut ama mandok audo raja anak ni raja do aun mula anak ni raja berarti anak ni Tuhan ini matadok ko natia kadamang dohot dena unang do inang audo raja mulo kokodo raja na maraja hutu Tuhani mahuate artinya
ikon rajama panguluan ni parumah tangga te ai anak doh borni raja hita. Alai unang ma gabi raja dia tusiho dipahami ho nagabi ho marwaso di bagasar rumah tangga mi. Nagabi lomo-lomom disi. Ai molo dido Jesus gabi raja dan songor raja nakanalalim ate. Na di Portibion. Unang tapahami jala unang tatu si Jesus sebagai raja namar lomo-lomo sebab songon na di Portibion raja na mangulahon akahageduhon dohok kelaliman dangi masuk nate alai raja si Partigor na pajongjong keadilan dohok hasitongan doibana. Raja nama buan hademahon do hademahon hadumahon dohot hadameo doibana. Alania kedamang dohot denang dan habiaran kita dan gabi bajo gitok kita di bagasa panggonggomion di rajai aigo lasiroha go parulupulupon do jumpa kita molo di bagasan pangoloion dohot hauduhok kita tuibana. Alania kedamang dohot denang ida mahagirama auro asa molo raja do nama ngalusi dohot nama dohok tuau tuho nang tuhita di namar panggidoani hita nuaing di penantiatta akan kedatangan Tuhan dia lusi hita madok ida ma girama auro song nedok na dia 20 ya te ibana makatindakon olo na Roma autibu amen Roma ho ali Tuhan Yesus asa molo Yesus do nanaing ro asa molo ibana do gabe raja tu ibana hita namangido asa ro ibana songo dia persiapata pastihon ikon pataridahot jo penantiammu dohot pajakonommu unang roan dong ibana hadapotako gabe masuk tu balian ni hutayate dang masuk tu Jerusalem na baru dang majalo ay hanguluan manang dang majalo di hau hanguluan ni natongon songon na ni ida ni si Johannes na terbuang imana di Pulau Patmos ay ido na masa dia dopi si Johannes ate di bereng ibana pabuwa Jesus do nam mana itu banua gijangi Jesus do nama baga-bagahon tod di porbadie do nang mangalehoni Jesus do raja na jongjong di huta nabadiai di pataridahot Jesus pabuwa ibana nagabi raja ibana raja nagumonggom saluhut ibana na marhuaso ibana do paruhum alania kedamang do dengan sada pangapoi don tu si Johannes di hati hai ai tongon ibana terbuang di Pulau Patmos alani pabahenan ni Kaisar Nero do Kaisar Domitianus eta boto do na dua kaisaron na masay kejam masay bengis sebagai raja teh raja namar lomo-lomo mabahin aka pamusaon tu aka si huton Kristusi apalagi songon raja ya molo Kaisar Nero di doko nate ibana do nama bahin panggosaon do pamusaon tu akala Kristeni manutung akala Kristeni ujungna gabi marlujungi mabuan api na dipatutukon tu daging nai manang tubuh nai gabi gudang adong nahatutungan alai di doksinero doi pabuhala Kristen na manutungi songon ido Kaisar Domitianus na mengklaim ibana gabi raja sekaligus ibana do Tuhan ninna alani saluhu na ikon marsob batu ibana ikon marpangoloyot tu ibana ikon romar hauduhon sumobba ibana alania kadamang doho denang sada pangapuion sada pangapulion don tongo di hati hei tu si Johannes na terbuang ibana alani sogoni rohani si Nero doho si Domitianus na manggonggomi di hati hei na maragati pasoring na sida manggonggomi ate
Di paidahod Jesus ibana do raja. Di paidahod Jesus ibana do Tuhan. Si pujio jala si sobaon. Ay ido diukap Tuhani tu si Johannes salah apostel naung mernida pambahenan ni Jesus. Saksi mata do ibana. Di ngulu ni Jesus tagad di Portibion ay sisen ni Jesus si salah apostel ibana. Laos di bereng ibana do Jesus di habangsay naung gabi raja. Alani asa tarapul jala margogo ibana di patingluhon Jesus sido. Hadirion na. Alani akadamang dohot dainang dakolas si Johannes na tarapul disi. Dohot dohamu nang kita saluhut na. Pabuat na paimahod dohita di harorona na padua halihoni. Na bere eksaudi dohita nuaing di bagasat tikyo mandok. Tangiho ma jojo ali Tuhan. Laos tu ibana dohita jojo tu Jesus rajai. Alania kadamang dohot denang. Dina jojo wiyaw. Nang takas patuduhonok kwadong. Habengeton. Mangula ulaw kasit tongani. Jala totong au marhasabaro marhabengeton au. Marhauduhon. Marpangoloyon. Di parsuruo doho di hata ni Jesus Raja. Na mga raja ay roha pikiran doho ngoluku. Songoni doho tamuna. Asa kadamang doho din ang pangapuliot tu si Johannes pangapuliot tu au pangapuliot nang tuhuriana tu hita saluhu na namadok. Idama girama auro. Idama girama auro kerinduan dalam penantian kita bereksaudi. Na paimahon ibana di harorona na padua halihoni parusia. Akadamang dohot dainang hatapan dohani na yung takas paingot tonaw asa marbengek ni roha au jala unang gabi manirpak kita salhu na mangulahon aka naso gabi aki ay moloro tu hatay moloro ibana sebagai raja dinatinangihon na tangiyang doaka pangidoatay akadamang doho denang nama saholongan naing takas parjabbar hita di huta Jerusalem na barui huta inganan niyaka naung nadapotat tua ima aka naung mamuri abi nasida aka ulusna huta inganan diaka parjabbar di hau hanguluan nani lehon ni Tuhani alania kadamang dohot denang masay momos di paingot masay momos di pangatoyon ni Jesus tu si Johannes songoni nang Tuhamu nang tuhuriana nang tuhita saluhna di padohanna audo mulana jala pusuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna aku adalah alfa dan omega bonana doho pusuna yang pertama yang terkemudian parjolo jala parpudi yang awal dan yang akhir bonana dohot ujung naninna. Asa di bagasan tuhatai di bagasan Jesus sido saluhna. Asa molo di dope ibana do urat do marganisi daud bitang sipayas na marsinod dangi. Anggosya mulana nung nga adong ibana. Di bagasan keilahian hade bataw nai semulana do ibana. Alfa dan omega awal. Manang mulana doho pusuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna dangadong di jolona jala dangadong di pudina ibana do alpa dohot omega alania kadamang dohot deina di hajol maunna naro ibana bongo tu portibion patari dahot dirina
didok iba nama urat ni marga ni Daud bitang si payas na marsinodangi na pinarbaga ni debata manang na pinaima ni halak Israeli. Alani dua kadamang dohok dainang. Sada pangapulion, sada pangapoion. Asa harutakas margugu hita paimahon haroro ni Kristusi. Aidang didok sa di hari harorona ya manang adigan. Ala didok magira maauro. Gira maauro. Didok aku segera datang. Artinya narodo ibana. Nah tapi dang didok jam, dang didok tanggal, dang didok hari, dang didok bulan, dok tahun na. Alai didok gira maauro. Patarida hodo ya kadamang dohok denang. Naikos saut jala takas do ibana ro hobartu tiki nabi nuhulna. Dia akan datang. Sebuah kepastian diberikan kepada kita Bapak Ibu saku. Songot tu si Johannes sih. Asa gabe margogo ibana napai mahoni. Kepastian ini dileut Tuhamu nang tuhita saluhutna. Asa mana hak kita? Pertanyaan sekarang, apakah engkau sudah punya persiapan yang pasti? Karena Kristus pasti datang. Jala moloro di do Kristus ya kadamang do denang. Takasma sagion nate. Sirangon nama risih. Akasiula hajahaton, akasiula gabus, akasiula najahati. Permainanon, pamunuon, dohot siulahon akarasun, dohot aka pangoloi di naso de bata. Di balian ni hutaime, dang bongot ibana tu Jerusalem naib barui. Ai inganan ni hala akan naung binuri abit nado, hala akan na tau majalo haluau nido imaka naung sinesado sana akaido natalu bongot tuhuta nabadiai tu Jerusalem naib barui akaido nabui mangaton sian hau hanguluan dung di pasisi hau hanguluani di namadabu siadam do si Hawa tu dosa ipasisi sian nasida alain waing dung majalo di hasesan di dosa di bagasa mudar ni Kristus nunga salose jalanunga di paias diburi dosai di bae panobusioni akka jolma si songonido na tau majalo hanguluan sian hau hanguluani atau ngakadamang dohok denang Kristus do natapai mai dok matu ibana Roma ho jala begi matu hatai madong naroma au tibu naroma au tibu alani akadamang dohok denang dipaingot tau dipaingot tamu akadamang dohok denang asa porseahi tadi hatai jala takas do bindu 22 siap pangukaponon gabe panutup iba nama buku parujung di buku nabadiai seolah neng dohonon na tuau tuhamu nang tuhita nang tu portibion nang tuhuriai pai mahamuma gohaku masudia kana tarsurati naroma autibunin alani saidok maroma ho ali Jesus papatar mahasa saut nina baga-bagami. Roma huali Jesus. Amin. Roma ho ali Tuhan Yesus. Ima dohonot takadamang dohok dena. Moloro Jesusi. Sahalinay pastihon. Pabua nunga radiho majakosa. Haradeo mu. Ima haradeo marhite-hite na papatarhon. Namia ko so bercacat di naroi Tuhani. Dang martihas so dapoton di Tuhani. Ima marhite-hite dang na mangulahon dosa. Ale totong di naroi bana mangulahon hasit tongan dohot akan ulina denggan. Mangulahon marpangoloyon marhauduhon mangulahon lomo ni roha ni debata.
alani Jesus ibana do raja nagumonggom sadok portibio dimulana saha ro di ujungna tu ibana do saluhuna ro mempertanggungjawabpon aka naniula nabi jalaingo maka damang dohok daina marhapatiat tu Jehovah do marhau jungat tu ibana do di ujungna sadok lia portibion mardo pakon ibana do dinapajongjong paruhumani Tuhani atau idama girama auro ninna Tuhani atau radimaho laho majakon ibana. Amin.